अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सानिया गुल प्लाज़ा। अब लाशें नहीं बल्कि हड्डियों के चूरे निकल रहे हैं। मुख्तलिफ बैग्स में हड्डियों के चूरे और हड्डियां डालकर बाहर निकाली जा रही हैं। हमें बचाया नहीं गया। आइनी शाहिदीन जो कि बचकर आ गए हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इल्ज़ामात रेस्क्यू एहलकारों पर लगाए गए हैं कि वो जानकर हमारे बनने का इंतज़ार कर रहे थे। वो रसा को बोला जाता है कि आगे क्यों जाना है तुमने, माँ नाच रही है जो तुमने आगे जाना है। जो एनी शाहिदीन हैं वो और लवाहिकीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हादसा नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश को बेनकाब करना चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब आप देखें कि ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जो आपके रोंगटों को हिला देंगी, आपको गड़बड़ा देंगी, आप परेशान हो जाएंगे, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में किसी भी जगह पर 5 से 7 मिनट में इतनी शदीद आग लग सकती है बगैर कुछ डाले हुए कि वो प्लाज़ा का प्लाज़ा पूरा का पूरा जो है वो 5 से 7 मिनट में जल के राख हो जाए, अंदर जो लोग हों वो भी जल जाएं और उसके बाद उनकी खोपड़ियाँ, उनकी हड्डियों का चूरा, उनकी जो है लाशों के भी नामो निशान ना रहें। एक शख्स जी रेस्क्यू एहलकारों को पागलों की तरह हाथ हिलाता हुआ नज़र आया। जो एनी शाहिदीन थे उन्होंने उनको बोला कि जी आप उसको बचाएं, प्लीज़ बचाएं। वो कहते हैं पहले इग्नोर करते रहे, उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से जाते हैं और आकर कहते हैं कि जी वो तो नहीं है, हमें तो नज़र नहीं आया, वो उस वक्त ज़िंदा था, ये आगे तक जाते ही नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। रेस्क्यू एहलकार क्या करें? आप देखें कि एक रेस्क्यू एहलकार किस तरह से जान की बाजी हार गया। उसके बाद ये लोग डर गए ना, उनके पास जदीद साजो सामान है। अब आप यहाँ से देखें कि पानी के 2 टैंक थे जो बार बार जाते थे, 2-2 घंटे बाद पानी भर कर लेकर आते थे। फिर आप हिसाब लगा लें कि एक बंदा भी मर जाता है इनका जो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। सीढ़ी तक तो इनके पास थी नहीं, सीढ़ियाँ टूट रही। इनकी इतनी मखदूश सूरत हाल थी, इतनी खौफनाक सूरत हाल थी कि वो तो ख़ुद उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम किस तरह से लोगों को बचाएं। दुनिया तरक्की कर गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारे पास तो पानी भी नहीं है। तो अब वो बेचारा हाथ हिला रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, वो मर गया। इन्होंने पता नहीं ऐसे कितने केसेस होंगे, ये लोग आगे बढ़े नहीं होंगे। किस तरह बढ़े? क्या इनके पास कोई ऐसी जैकेट्स थी, कुछ ऐसा था कि जो ये पहन के आगे जाते और जो है आग उस पर असर ना करती? इनके पास कुछ भी नहीं थे, बेचारे बेजारो मददगार थे। ये बिल्कुल इनका हाल भी रेस्क्यू एहलकारों का वही था जो अंदर बेचारे यतीम मस्कीन उस वक्त बने हुए थे, ये बाहर यतीम मस्कीन थे, इनके हाथ में भी कुछ नहीं था, उन बेचारों के पास तो कुछ वैसे ही नहीं था। अब जी इतनी खौफनाक आग के 100 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, उसके बाद भी अभी मुख्तलिफ़ जगहों पर धुआं उठ रहा है। एक फैमिली है जी, इनकी 3 ख़वातीन शॉपिंग करने आती हैं घर से। वो कहते हैं बड़ी खुशी से वो निकली और बहुत खुश थी। शॉपिंग औरतें करने जा रही हूँ, खुश होती हैं। वीकेंड जो है वो टाइम था, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि वीकेंड पे इसकी टाइमिंग चेंज होती है। तो वो कहते हैं कि जी शॉपिंग के लिए आती हैं हमारी घर की 3 ख़वातीन। फैमिली कहती है जो एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई, कहते हैं उस दिन से हम इधर ही हैं, एनी शाहिदीन से हमने बात की है, वो जो कहानी सुना रहे हैं और ये जो हमें कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं ये टोटली मुख्तलिफ है। ये टोटली अजीब चीज़ें बता रहे हैं जो ऐसा नहीं है। कुछ लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि जो दुकानदार बच गए हैं उनको कहा जा रहा है पैसे पूसे दे दिला के कि जी आप ये स्टोरी सुनाए, वो स्टोरी सुना। खैर इस पर भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें कुछ भी कर सकते हैं लोग। अब 1200 दुकानें, स्पेशल सेल लगी हुई थी उस वक्त। एनी शाहिदीन भी कहते हैं और जो फैमिली जिनकी 3 ख़वातीन की डेथ होती है वो कहते हैं कि जी जो है स्पेशल सेल लगी हुई थी। क्लोजिंग आवर्स वीकेंड पे मुख्तलिफ होते हैं। अगर क्लोजिंग आवर्स मुख्तलिफ थे वीकेंड पे तो फिर इतनी जल्दी सारे दरवाजे किसने बंद कर दिए? क्या प्लानिंग के तहत ये दरवाजे बंद किए गए? फिर ये भी कहानी सुनाई जाती है वहाँ पे कि जी डकैती हो सकती थी, कुछ और आ सकता था। लेकिन यहाँ पर तो वो कहते हैं कि जी वीकेंड पे क्लोजिंग टाइम बड़ी डिफरेंट होती है। वरसा को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। कहते हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, ये जो वरसा हैं ये क्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी टीमें आईं और उनके पास कोई साजो सामान नहीं था, वो तो बिल्डिंग के गिरने का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। आपको मैंने बताया कि फैसल ईदी साहब क्या कहते हैं, 50 साल हो गए हैं ये सब कुछ देखते हुए। वो कहते हैं इतनी जल्दी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, 3-3 दिन इमारतें नहीं गिरती आग लगने के बावजूद, ये तो कुछ घंटों बाद ही गिरना शुरू हो गई थी। तो अब जो फैमिली है वो फैमिलीज क्लेम कर रही हैं, जो एस्टिमेट लगा रही हैं कि जी सेल के दिन थे, स्पेशल सेल लगी हुई थी, वीकेंड का टाइम था और हमें लगता है कि 5,000 के करीब लोग अंदर शॉपिंग करने वाले लोग मौजूद हैं। फिर वो कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि दरवाजे क्यों जल्दी बंद कर दिए गए? ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है कि अगर वीकेंड का टाइम था तो दरवाजे जल्दी क्यों बंद कर दिए गए? एक नहीं, सारे के सारे दरवाजे बंद थे।
ہر خاندان اس کی اپنی سٹوری، اتنی دردناک سٹوری، اتنی خوفناک سٹوری. ایک بچہ جو ہے اپنے سیٹ کو باہر نکالتا ہے، اس بچے کو لگتا ہے کہ وہ میں اندر جاؤں گا تو دوبارہ باقی لوگوں کی جو مدد کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں میں ان کی مدد کر لوں گا. تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو دکاندار تھے جو وہاں پہ روز کا جن کا آنا جانا تھا ان کو پتا تھا راستے کہاں پر ہیں. عام بیچارہ جو شاپنگ کرنے گیا اتنا دھواں اندر تھا وہ تو پہنچ ہی نہیں پایا. وہ بیچارے جا کے مسجد میں کھڑے ہو گئے تھے. ایک عورت بار بار کہہ رہی ہے کہ جی میری فیملی مسجد میں تھی، ہماری لوکیشن بھی ان کی مسجد کی آ رہی تھی. مسجد تک میں جا کے انہوں نے بچایا نہیں ہے. 40 کے قریب لوگ تھے. ہیلی کاپٹر سے مدد کیوں نہیں کی؟ خیر ہیلی کاپٹر کس طرح سے ریسکیو کرتا ہے یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے، نہیں کر سکتا تھا. آگ اتنی شدید تھی، جو بھی کچھ ڈال کے آگ لگائی گئی تھی یا بھڑکائی گئی تھی تو ہیلی کاپٹر تو ریسکیو اس وقت نہیں کر سکتا تھا اوپر جا کے. اب جی وہ جو بچہ تھا جو اپنے سیٹ کو باہر نکالتا لوگوں کی مدد کرنے اندر جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آیا. وہ بیچارہ فوت ہو گیا. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی 1-1 کروڑ دیں گے. یہ تو اب سوال یہ کر رہے ہیں لوگ کہ تو مالکان کو دیں گے نا جن کی وہاں پہ دکانیں تھیں. مالکان کا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. وہ تو پہلے امیر تھے، چلیں ان کو پیسے بھی گورنمنٹ دے دے گی، چلیں ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی اس کا پرسان حال تو نہیں ہے جو تباہ کن چیز ہوئی ہے. لیکن وہ جو بیچارے ایک دکان پر غریب کے بچے کام کر رہے تھے جو جان کی بازی بھی ہار گئے اور ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، تو ان کو کیا کچھ پیسے ملیں گے؟ یہ بھی سوال ہے. اتنی خوفناک جو ہے آگ جسے سمجھا کر بھیجا گیا، اس آگ کو بڑا پڑھا کے بھیجا گیا تھا، بہت اچھے سے سمجھا کے بھیجا گیا تھا کہ آگ تم نے صرف گل پلازا کے اندر تباہی مچانی ہے اور تم جنگل کی، وہ کہتے ہیں نا محاورہ، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. تو گل پلازا میں تم نے جنگل کی آگ کی طرح پھیل جانا ہے اور 5-7 منٹ میں پورے گل پلازا کو تباہ کر دینا ہے. اتنی خوفناک آگ ہے کہ بندہ سمجھ نہیں سکتا. لیکن اس آگ کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ ارد گرد کی جتنی بلڈنگز ہیں ان کو تم نے متاثر نہیں کرنا. تم ارد گرد کی ساری بلڈنگز میں جو ہو وہ ایک فضول سی یوز لیس بلڈنگ ہو جس کے صرف 3 فلورز ہیں. ارد گرد کی جتنی بھی بلڈنگز ہیں یہاں پہ تو 12 سے 13 فلورز بنانے کی اجازت مل گئی تھی. تو تم ایک بیکار ہو، تمہارا وجود ایک ایسا گھٹیا اور بیکار بلڈنگ کا وجود ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ارد گرد والی کسی بلڈنگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس آگ کو سمجھایا گیا تھا کہ تم نے صرف گل پلازا کو صفائی ہستی سے مٹا دینا ہے اور میدان کی صورت اختیار کروا دینی ہے، باقی کسی بلڈنگ کو نقصان نہ پہنچے. اور آگ اتنی تابعدار تھی کہ اس نے یہی کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کون سا خوفناک ایسا کیمیکل تھا جو 10 سے 15 منٹ میں پورا کا پورا پلازا جل کے خاکستر ہو جاتا ہے. آپ کو اگر وہ سمجھ آتی ہے تو آپ ضرور بتائیے گا. میری تو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جو وکٹمز ہیں وہ بیچارے اپنی الگ الگ سٹوریز سنا رہے ہیں، ان کے پیاروں کی لاشیں بھی نہ ملیں. یہ کتنا درد ہے، آپ اس کو ایک لمحے کے لیے محسوس کریں، یقین کریں روح کام جائے گی کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی تدفین تک آپ نہ کر پائیں، اس کو آخری بار نہ دیکھ پائیں. ہڈیاں چورا بری حالت میں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کا پیارا کہاں ہے، کون سا ہے، ہڈی میں بھی کون سا ہے. ضرور قیمتی رائے دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.